से हूँ सहरीकरण एवं सहरीवाद आउ गोटे यूनिट है यूनिट 3 जोटा कि सिटी बा सहर। तो एठी मेन उद्देश्य होची आम माने देखिबा कि एठी सहरवाद एवं सहरीकरण कहले कौन बुझाए आउ आकल्चरेशन गोटे प्रोसेस से केमिति सहरीकरण रे साहाय्य करुची एवं सहरीकरण रो कौन सब चैलेंजेस रही भल कर जो प्लांट वे रे जो विकास करबा पई सहर रो विकास करबा पई कौन सब चैलेंजेस हम फेस करबा को होची आउ मैं मुख्यतः शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी तांकर कौन अवदान এই अर्बन सोशियोलॉजी बा नगर समाजशास्त्र उपरे सेटा आज आम आलोचना करबा एवं यार सोशियोलॉजिकल रिलेवेंस कौन सहर सोशियोलॉजिकल रिलेवेंस कौन आउ तार मेन जो सहर स्ट्रक्चर बा ढांचा कौन सेटा आम आलोचना करबा। तो प्रथमे मो अर्बनाइजेशन बा सहरीकरण प्रोसेसटा कौन सेटा मो आलोचना करबी। प्रथमतः ये होची इट इज ए शिफ्ट इन पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। अर्थ है बेसिकली आम ये कहे कि एठी जो ट्रांसफॉर्मेशन होची गोटे जगार आउ गोटे जगह को जड़े समय सहित बढ़ुवा एवं विकास करुवा सहर उन्नत जो महानगर निगम से प्रक्रिया मेन है आम जमी चाकरी खाद्य आय कि अन्य संबल जो संधान रे ग्रामांचल रु सहरांचल को आम जिते जाऊे से होची सहरीकरण जो प्रक्रिया। तो सेठी एठी जड़े सोशियोलॉजिस्ट को मु कोट करी से होचंती एंडरसन से कहते कि अर्बनाइज सहरीकरण ये गोटे प्रोसेस नुहे इट इज नॉट ए वन वे प्रोसेस बट इट इज ए टू वे प्रोसेस। एटा कौन होची ना एटा का संगे जड़ित गोटे गाँव रु ग्रामांचल रु सहरांचल को जड़े जिते स्थानांतरित होचंती एवं सेठी जो परिवर्तन आसुची कृषि कार्य रु व्यवसाय वाणिज्य ऑफिशियल जो चाकरी हो किंतु एटा अन्य भाषा रे कहया गले चेंज बा परिवर्तन इन द माइग्रेंट एटीट्यूड जने जो गोटे जगह रु आउ जने को आ गोटे जगह को जो स्थानांतरित होउचंती तांकर वैल्यू सिस्टम या बिलीफ सिस्टम बिहेवियर पैटर्न रे कोन चेंजेस आसुची से प्रोसेस को सहरीकरण कहउचंती कि ना एंडरसन वन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट एंडरसन ए सहरीकरण रो आमे भी देखिबा कि आर वैशिष्ट्यता कौन कौन अच्छी। फर्स्ट होची पॉपुलेशन बा जनसंख्यार इनफ्लो ऑफ पॉपुलेशन टू द अर्बन सेंटर माने गाँव रो ग्रामांचल रो सहरांचल को जो स्थानांतरित होउचंती मोस्ट केसेस रे कौन होची द बाउंडरीज ऑफ द अर्बन डिवाइड आर द कंटिन्यू दैट मीन्स we may not find a well demarcated boundary between the urban and rural space गाँ आ ग्रामांचल आ सहरांचल रो भितरे आमे गोटे स्पेसिफिक किछि बाउंड्री बा कवर एरिया आमे समित किछि जोटा पाउने सेठी ए अर्बनाइजेशन आमे जते बेले कहूचे कि ये गोटे प्रक्रिया जेउथिरे कि सहरांचल से जगटार विकास होची सेते बेले आमे अर्बनिज्म बा सहरवाद सेटा कहिले कोन बुझौची ना ये होची गोटे स्टेट ऑफ बीइंग ता अर्थ सहरांचल रे लोक मानकर जीवन शैली आमे सेटा देखुचे अर्बनिज्म रे बा सहरवाद से सहरांचल रे लोक मानकर सेमानकर आचरण सेमानकर संपर्क किंबा जो चिंताधारार अंतर्भुक्त करिपारिबा जहा सहरी बासिंदा मानकर तांकर साधारण तांकर जो स्टाइल ऑफ लिविंग जो जीवन शैली रे से माने रहउचंती एठी शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी वन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट लुई वर्थ से कहउचंती अर्बनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ ता अर्थ हेउची
ସହରୀକରଣ ହେଉଛି ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଯାହାକି ସେ କୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସହରୀକରଣ जो प्रक्रिया कहते ताहा होची व्यक्तिगत क्षणस्थायी अज्ञातता या फिर श्रम विभाजन ता उपरे आधारित यही शहरीकरण को ग्रामांचल सहर को जनसंख्यार परिवर्तन भाव जो व्याख्या करा जाए। ये सहरांचल जनसंख्या धीरे धीरे बढ़िबार लगी जो बड़ आकार रे सहरीकरण जितेबाला घटुची ग्रामांचल समस्या जितेबाला सहर को स्थानांतरित होती सेहीपरि एठी जनसंख्या बृहत भौगोलिक क्षेत्र में भी विस्तार करे। आम जितेबाला कहूचे कि अर्बानिज्म एंड द प्रोसेस ऑफ आकल्चरेशन गोटे प्रक्रिया से होची यह समस्त लाइक सामाजिक पारस्परिक कार्यकला को जोटा आबद्ध करि थाए से होची गोटे उदाहरण मु देउची कि एटा देखा जाए डिफरेंस जो पार्थक्यटा देखा जाए सेटा खाइबा प्रैक्टिस खाइबार अभ्यासटा खाइबार पसंद ना पसंद किंबा पिंधिथिबा ड्रेस पैटर्न जो कहउचंती वे ऑफ ड्रेसिंग जणे केमिति निजको ड्रेसिंग करुची ऑक्युपेशनल प्रैक्टिस आउ वे ऑफ थिंकिंग आमे केमिति चिंताधारा रे हमर चेंजेस हेची एई सब जिंस गोटे एग्जांपल होची सपोज गोटे गाँव लोक मानकर तांकर टाइम होची जल्दी सोइबे जते अर्ली मॉर्निंग जते भोर उठिबे से हिसाब रे गोटे सहरांचल रे आमे देखियो गले सेठी सहरांचल रे प्रैक्टिस होची लेट नाइट प्रैक्टिस से कहउचंती फॉर एग्जांपल जो मेट्रो सिटी बैंगलोर दिल्ली ये सब है सेठी लेट नाइट कल्चर जो चलती तो सेठी जड़े जदि गाँव रु सहर को जड़े मुवमेंट करें स्थानांतरित होते यही अर्बानाइजेशन प्रोसेस रे जेतेबेले प्रक्रिया को आमे जाऊचे सेठी जड़े जाई आकल्चरेशन he or she may find some differences in both culture गाँव कल्चर और सहर कल्चर रे संस्कृति रे किछि पार्थक्य से देखि पारंती किछि गुडे देखा जाए आ किछि गुडा अति अजणा तो सेथि पई गोटे नुआ जगह को गले जणे सेही नुआ कल्चर तांको संस्कृति सहित तांको ड्रेस पैटर्न तांको फूड प्रैक्टिस एई सब संगे जण को एडजस्ट करबा पई बहुत टाइम लागि जाय आ जेते बेले से वंस तांको परिस्थिति सहित यूज टू जेते बेले हेई जांती एडजस्टमेंट जेते बेले हेई जाए से नुआ जगह रे से धीरे धीरे तांकर जो सांस्कृतिक जो प्रैक्टिस अच्छी सेटा को भी आमे फॉलो करूचे तो सेही वे रे सेही प्रोसेस को जो प्रक्रिया ताकू आमे कहूचे आकल्चरेशन प्रोसेस आकल्चरेशन एठी मु कहि रखुची लाइक केतेक पुराना जो अभ्यास अच्छी पुराना गुण अच्छी ताकू बजाय रखिबा बेले किछि नूतन गुण को आमे अनुकरण करिथाउ एही जो प्रक्रिया ताकू आमे कहउछु आकल्चरेशन बा उच्च एही प्रक्रिया को से आकल्चरेशन प्रोसेस जो प्रक्रिया कहउचंती सरल शब्द रे कहले उच्चारण बाह्य गुणर एक संस्कृति ग्रहण भावरे जोटा व्याख्या करा जायछि सेटा एंडरसन कहउचंती बाह्य गुणर एक संस्कृति को आमे जते बेले ताकू फॉलो करूचे तो एठी लुई वर्थ से कहउचंती कि अभ्यास पारस्परिक परिवर्तित चिंताधारा को परिवर्तन करे तो एई अर्बानिज्म गिव्स एन in-depth understanding of the ways of life that are the characteristics of the city गोटे सहरर एटा आ गोटे होची वैशिष्ट्य जोटा कि ए जो सहरवाद सी आमको ए विषय रे गोटे प्रकृत धारणा देउची। एटी आमे गोटे डेफिनेशन देखिबा आकल्चरेशन उपरे कि इट इज डिफाइंड as the adoption of a culture of outside traits एटा हमें ग्रहण करूचे बाहरर जो
गोटे ढांचा गोटे बाहर गुण जहाँकि आम जोटा ग्रहण करुचे नॉट ओनली डज आकल्चरेशन ब्रिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द पीपल who have just moved to the urban centers but can also help them live city life in the most effective manner जणे जेतेबेले सहर को स्थानांतरित होउचंदी सहरर जो लाइफस्टाइल ता सहित यूज टू होउचंदी ता माने नुह जे कंप्लीटली से तांकर विलेज रो जो लाइफस्टाइल जो गाँव अच्छी ग्रामांचल जो लाइफस्टाइल से टोटल छाड़ी दउचंदी बट ता सहित नुआ जो संस्कृति को ग्रहण करछंती से हेउची आकल्चरेशन एठी लुई वर्थनर जो डेफिनेशन अछि कि अर्बानिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ से हमको गोटे it gives us a detailed analysis of the ways of the phenomenon changes the lives habits interactions and thinking of people आमर लाइफस्टाइल हैला जो अभ्यास गुड़िक आमर कथबार्ता या फिर चिंता में जो चिंताधारा ये सबुरे जो चेंजेस आसुची आमे जेते बेले आकल्चर हो जो अर्बन लाइफ को आमे जेते बेले स्थानांतरित हेउछु एठी से अर्बानिज्म रो आउ किछिटा सहरवाद बा नगरवादर मु किछिटा एठी वैशिष्ट्य बा कैरेक्टरिस्टिक्स कहिबी से हेउची प्रथम हेउची नगरवाद ए हेउची हेटेरोजेनिटी हेटेरोजेनिटी कहि गले द विषमता ता अर्थ हेउची कि आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचनार जो समाहार एभली एक प्रत्यय जहाँ जड़े व्यक्तिर अन्य मानक उपरे निर्भरशील हेबाकू दर्शाई थाए जोटा निजर गुण और महत्व को प्रदर्शित करिबा नगरीय जीवन शैलीर एक अभिन्न अंग सेटा होची सहर लोक मानकर आचार व्यवहार रे जो शालीनता या बुद्धिमत्ता स्पष्ट रूपे जारी होता है परस्पर मध्य आनुष्ठानिक संपर्क मध्य देखा जाए था से होची सहर जीवन पारस्परिक सामाजिक नियंत्रण प्रणाली धीरे धीरे शिथिल होबार जो देखा जाए सेकेंड होची द्वितीय वैशिष्ट्य इंटरडिपेंडेंस ऑन अदर्स ता अर्थ होची केमिति आमे परस्पर उपरे निर्भरशीलता आमर रहिची जोटा कि नगर समाज रे परस्पर मध्य रे निर्भरशीलता एक प्रमुख लक्षण सेठी सहर रे बास करिबा पई व्यक्ति माने निजर आवश्यकता गुड़िकर पूरण करने अन्य उपरे निश्चित निर्भरशील होती विभिन्न धरणर कृत्रिम बा अप्राकृतिक साधन गुड़िकर उपयोग्य करिथाए जेमिति गोटे उदाहरण दउची गोटे हैला मोटर कार वाशिंग मशीन फ्रिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा से जंत्रपाति और कल कारखाना उपरे अधिक आश्रित हेबाकू सहरवासी मध्य से माने बाध्य होइथांती तृतीय वैशिष्ट्य होची फॉर्मल रिलेशनशिप कौन गोटे आमे जो कहू कि लोक देखाणिया जो औपचारिक संपर्क जमती गाँव रे आमे बहुत फेस टू फेस मुहांमुही संपर्क थाए जनकर किछि हेले आउ जणे तुरंत जाएंगे तांको आमे साहाय्य करूचे बट सहर रे सेठी सहर बा नगर से जीवन शैली रे अनेक कृत्रिमता जोटा कि आभासी थाए से कृत्रिमता कौन लोक मैंने खुशी नथिबे बट मिछोटे जेमती हसंती सेमती एठारे जीवन यापन करिवार गोटे प्रतिमान हेउची समस्तंकर एक प्रकारर व्यवहार प्रणाली जेमती हेलो हाय बाय इत्यादि तो मुहरे अजथा कृत्रिम हस फुटाई से माने कथबार्ता करिवा एठाकार जो संस्कृति से होची एक विशेष संस्कृति जोटा कि फॉर्मल रिलेशनशिप्स तापरे द्वितीय चतुर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होची वैशिष्ट्य कि द रिलेशनशिप इट इज नेवर लास्टिंग बा अस्थायी संपर्क एटी सहर समाज रे नित्य नैमित्तिक भाव रे संबंध गुड़िकर विकास लाभ करे और सेगुड़िक क्षणस्थायी मध्य होइथाए परमानेंट न थाए परमानेंसी राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध गुड़िक अल्प समय भितर गढ़ी उठिथाए एवं खूब शीघ्र मध्य भांगिबारे लागिथाए निजर स्वार्थ साधन होबा परे एठी संपर्क शिथिल हो जाए स्वार्थ हासिल हो सारा परे जणे आउ जण को भूली जाती से टाइप से होची अस्थायी संपर्क तापर होची एनोनिमस रिलेशनशिप बा अचिन्हा संपर्क
এই ଅର୍ବାନିଜମ ବା ସହରବାଦର ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଅଚିହ୍ନାବାଦ। ସହରର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାତ୍ର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଚିହ୍ନା ବା ଏକାକୀ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସହରରେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ବିଶାଳ ଆକାରର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିକାଶର ଏହା ହେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ନହେଲେ ଆମେ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ସହରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ବସବାସ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସହର ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଯୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛେ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ବା ଅସ୍ଥିର ଜୀବନ। ସହରରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଟା ଅସ୍ଥିରତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସହର ଓ ନଗରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଖୁବ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁଠି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ସେଠି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ସହରରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ରାପିଡ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇ ଯେଉଁ ସହରୀ ଜୀବନ ହେଉଛି, ସହରୀ ଜୀବନ ବା ନଗର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ନଗର ଓ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ଓ ସେ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଏହି ସମାଜରେ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଏସବୁ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ରୋଲ୍ସ। ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏଠାରେ ସହରରେ ଯେଉଁ ବାସ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀକରଣ ବା ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାରେ ଜଣେ ବହୁତ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବେ, ସେଇଭଳି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନା ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ସହରୀ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲେଜର। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଭୋଗ ବିଳାସ। ଏଠି ସହରରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସକୁ ବୁଝାଏ କି ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଅଛି ତାର ସେତେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ପ୍ରସ୍ଥିତି। ଭୋଗବାଦୀ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ନଗରବାଦର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ। ସହରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। এই ନଗର ଜୀବନ ଯେଉଁ ସହରରେ ନଗରବାଦୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଉନ୍ନତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅଗ୍ରାଧିକାର ପଦପଦବୀ ଅଥବା ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି। ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ମାନେ ସାମାଜିକ ସଞ୍ଚଳନ। ଏଠାରେ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଦବୀରୁ ଅନ୍ୟ ପଦବୀକୁ ଅଥବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜବରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ
ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତା ଅର୍ଥ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଗରବାଦର ବିକାଶ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଘଟିଥାଏ ଏଇଠି କୁହାଯାଏ କି ପୁଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ନଗରବାସୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ସମାଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଅର୍ବାନିଜମର ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି କି ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଅର୍ବାନିଜମର ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଲି କହିବି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବାସ୍ତୁକଳାର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆବାସ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭବ୍ୟ ଭବନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୃହ ପାର୍କ ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆବୃତ ହେଇଥିବ ସହର ଏ ହେଉଛି ନୂତନ ନଗରବାଦର ଦୁଇଟା ଲକ୍ଷଣ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଏ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ବା ସହରୀକରଣ ନଗରୀକରଣ ପାଇଁ କ'ଣଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମର ରହିଛି urbanization since the process of urbanization is organic unplanned যেহেতু এই যে প্রক্রিয়া নগরীকরণ প্রক্রিয়া হচ্ছে কিছু প্লান ইনভে সডন ହେଇଥାଏ তো it can also be disorganized and chaotic putting an onus on the administration to cater to the needs of the ever growing cities in a sustainable manner এই जो sudden changes जो ହେଇଥାଏ ସଡନଲି ଅନପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେରେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇନଥିବ ସଡନଲି ଏଇ ଯେଉଁ ନଗରୀକରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଡିସଅର୍ଗାନାଇଜଡ ଭାବରେ ପ୍ରୁଭ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ଏଭର ଗ୍ରୋଇଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ସିଟି ବି ବହୁତ ଯେଉଁ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ସଷ୍ଟେନେବଲ ୱେରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ସେଇଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଲିଡ୍ ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେସନ୍ସ among urban dwellers. These contestations can make the urban centers hostile for its members. କିଛି ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ ଏଠି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ ସହରରେ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା କଣ୍ଟେଷ୍ଟେସନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟାଇଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଣିଥାଏ ଏ ହେଉଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ବା ନଗରୀକରଣ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଅର୍ବାନ ଷ୍ଟଡିଜ ଆଣ୍ଡ ଶିକାଗୋ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି এই ଅର୍ବାନ ଷ୍ଟଡିଜରେ 1915 ମସିହାରୁ 1935 ମସିହା ଭିତରେ ତ ଏଇ ଶିକାଗୋ ସ୍କୁଲ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଅର୍ବାନ ସେଣ୍ଟର୍ସ ବେସିକାଲି ଆମେ କହିଥିଲେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କି ନଗରଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ଆମେ ନଗର ସମାଜକୁ କେମିତି ତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ମଡେଲ and employing methodologies varying from personal documents to quantitative analysis ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ପର୍ସନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟସରେ ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆନାଲିସିସ୍ ପରିମାଣିକ ଯେଉଁ ସେ ୱେରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା surveys were conducted by mapping the local area and spatial organization of elements such as culture family crime etc in the city ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଲଚର ସଂସ୍କୃତି ପରିବାର ଅପରାଧ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଟପିକ୍ସ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇଟା ମେଜର ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଅଲଗା ବି ଅଛି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସ୍କୋଲାର ମାନଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ନେଇଛି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ slums, spatial arrangement of the city, uneven growth patterns, acculturation of the migrants.
ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସ୍କଲର ମାନେ ସେ ଶିକାଗୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଅର୍ବାନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍କଲର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଟପିକ ଗୁଡା ହଉଛି ଦିସ୍ ଡେଜ୍ ଦ ଡିବେଟ୍ସ ଅଫ ଡିସ୍କସନ୍। ସେଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କହିବା ଅର୍ବାନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହରର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗେଟ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଭେରି ରିନାଉଣ୍ଡ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି 1915 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜ୍ ଭାରତର ଯୋଉ ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି। ସେ ଗେଟ୍ସ ସିଏ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଫର୍ ଇଟ୍ସ କେୟାରଲେସ୍ ସିଟି ପ୍ଲାନିଂ, poor sanitation, inhuman slum displacement, lack of administrative measures to control the spread of communicable diseases, inadequate sewerage system, then failure to preserve people's cultural values। ସିଏ ସହରର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ ରେ କଣ କଣଟା କମି ରହିଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ସେ କମି କାହାଙ୍କ ଉପରେ କାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମାନିବା ସେ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମାନିଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଭଲରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସହର ଆଉ ଟିକେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛିଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଫର୍ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଏଥୋସ୍ ଅଫ୍ ଫୋକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ରାଦର ଦାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲେସ୍ या फिर ସ୍ଥାନର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଫୋକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଫୋକ୍ ମାନେ ଇଟ୍ସ ପିପଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉ। This drew attention to the sociological and human aspects of city development that called for a comprehensive planning strategy। तो यही strategy urban studies रो यही सब जो तांकर recommendation रहला ता उपरे यही जिनिसटा sociological सामाजिक क्षेत्र रे एवं human aspect रे सिटी रो केमिति भलरे डेवलपमेंट हेबो सेति पई गोटे comprehensive planning strategy कले एटा possible हेई परिबो। सेटारे मध्य अन्य किछि अछंती स्कॉलर्स जो माने एकेडमिकली से माने भी तांकर अवदान देइचंती 1950 मसिया बेलको से होचंती घुरी के एन वेंकटरायप्पा, ए आर देसाई, एस एस झा, के एम कपाडिया एंड जोबर्ग। से माने कोन करचंती बेसिकली से गोटे पोस्ट अर्बनाइजेशन पोस्ट जो नगरीकरण रे इंडियन सोसाइटी भारतर समाज को से समाजर जो स्ट्रक्चरल चेंज सेटा को एनालाइज करचंती। तो से माने फोकस मेजरली से माने को जिंस ऊपर बेसी तांकर गुरुत्व देइचंती से होची चेंज इन किनशिप बॉन्ड्स ता अर्थ सॉरी केमिति हमर परिवर्तन आसुची किन माने रिलेशंस जो संपर्क रे केमिति चेंजेस आसुची। देन न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज आगुरु जॉइंट फैमिली जो परिवार थिले नियुक्त परिवार परे से केमिति न्यूक्लियर फैमिली सेठो को चेंज हेची। आउ होची पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर मार्केट रे महिला मानकर कोन केमिति योगदान अछि। चेंजिंग जेंडर रोल्स मैरिज रे केमिति जेंडर रोल, ग्रोइंग इनइक्वालिटी इन अर्बन जो शहर सेंटर जो शहरी केंद्र गुडा करे केमिति इनइक्वालिटी परस्पर मध्य रे सेटा केमिति बढ़ुची। मशरूमिंग ऑफ स्लम्स जेते आजिकली जोठी देखिबे सेते बस्तीर लॉट ऑफ बस्ती जो स्लम्स केमिति से सब ता ऊपर फोकस करचंती। ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली केमिति भांगी न्यूक्लियर फैमिली को परिवर्तन हेची। डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, घेटोइजेशन, स्पाशियल एग्रीगेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन सिटी रे ए सब जहाँ सब चेंजेस होची मेनली द स्ट्रक्चरल चेंजेस आउट पोस्ट अर्बनाइजेशन पीरियड रे इन द इंडियन सोसाइटीज भारतीय समाज रे पोस्ट अर्बनाइजेशन पोस्ट जो नगरीकरण बेले ए सब जो चेंजेस सेटा से ऊपर फोकस करचंती। से तापरे हम देखुचे स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी जो नगर समाजशास्त्र केतक मार्क्सिस्ट रीडिंग्स जो अच्छी से माने फोकस करिसंती कंटेस्टेशन, सेग्रीगेशन आउ इनइक्वालिटी जो अर्बन स्पेस रे ए सब जिनिस जोठी अच्छी ता ऊपरे गोटे तार रीडिंग ता हाइलाइट करूची मार्क्सिस्ट रीडिंग्स बेसिकली। तापरे डिविजन्स बेस्ड ऑन कास्ट, जाति हैला, एथनिसिटी, जेंडर
एंड क्लासेस ये सब अर्बन स्पेस रे जोटा कि रूरल रे जेमती सेटो से हिसाब रे जेमती अर्बन रे भी अछि ता ऊपर से भी फोकस करछंती सेठी लुई वर्थ मु कहि रखिबे से कहते द सिटी एक्सपीरियंस कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट फॉर सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल से फॉर एग्जांपल गोटे सिटी को सहर को जड़े स्थानांतरित है तो से जड़े जनक व्यक्ति जनक एटा डिस्क्रिमिनेटरी सॉरी आई एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल सिटी एक्सपीरियंस कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी हाँ सिटी रे मध्य सेठी डिस्क्रिमिनेशन होची लोकन भितरे देन क्लासिकल स्ट्रक्चरलिस्ट रीडिंग्स जोटा अच्छी से हाईलाइट करछंती कि अर्बन स्पेस हैव कम टू बिकम इन फंक्शनल एंड यूजफुल फॉर द डिफिकल्ट स्टेक होल्डर्स तो एटा होची आमे देखिले स्कोप का परिसर ऑफ अर्बन स्कोप परिसर अर्बन सोशियोलॉजी नगरशास्त्र एवं नगरीकरण नगरवाद बा शहरीकरण सहरवाद कौन से जिनसा आम देखिले एबे आम देखा कि सिटी कौन सिटी सिटी बा सहर सेटा होची सिटी बा सहर कहले द वर्ड सिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिविटास सिविटास माने होची सिटीजनशिप और that which belongs to a community गोटे संप्रदाय को जोटा गोटे संप्रदाय जोटा अंतर्भुक्त होइथिबो से होची सिटी सिविटास सिविटास रो लैटिन शब्द सिविटास रो हेची सिटी cities are essentially large agglomerations of people ए cities रे large agglomerations of कौची एटा सेठी आमे देखिबा कि सहर आ नगर रे जो सिटी रे केमिति स्पाशियल कॉन्फ़िगरेशन हेची स्पाशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिटीज एठी आमे दुईटा स्पेशली दुईटा मॉडल ऊपर आमे फोकस करबा गोटे होची बर्जेस मॉडल अर्नेस्ट बर्जेस मॉडल आ गोटे होची हयात मॉडल जा कंसेंट्रिक जोन मॉडल एवं सेक्टर मॉडल ये दुईटा पर फोकस करेबी आमे जेतबेले कथा होची स्पाशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिटीज तो प्रथमतः सहर मानकर अभिवृद्धि क्षेत्र रे मुख्य सिद्धांत ए दुईटी रो मुख्य जो सिद्धांत से होची अत्यंत ए जो प्रथमटा होची कंसेंट्रिक जोन मॉडल ताको आमे कोन कोचे संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत एटा को दिस इज प्रपोज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बर्जेस आ ताको आमे कोन कोचे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बा वर्किंग क्लास रेसिडेंस जोन तो एठी गोटे कथा कहि रखिबी ये जो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी बा संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत यही सिद्धांत को अमेरिकीय समाजशास्त्री अर्नेस्ट बर्जेस 1920 मसीह से विकसित करथिले यही सिद्धांत विशेष भाव में शिकागो विश्वविद्यालय नगर विकास प्रणाली को चिन्हित करने प्रदान करा जाइथिबा तत्व और विचार धारा उपरे आधारित यही सब तत्व गुड़िकर मुख्य प्रवर्तक निजे बर्जेस ही थिले से चिकागो समाजशास्त्र विद्वान मंडलीर अन्यतम जो प्रमुख प्रवक्ता से बर्जेस से कौन कहते कि नगरांचल में बसवास करुवा भिन्न भिन्न सामाजिक समूह गुड़ी को व्याख्या करिवार से गोटे ए मॉडल देइछंती जोटा कि संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत से तांकर रचना रे द ग्रोथ ऑफ सिटीज परे यह सिटी नाम रे संपादित जो पुस्तक भाबरे संपादित हेची जोटा कि 1925 मसीह रे प्रकाशित हेची से बर्जेस से कोन कहउचंती तांका मतरे कोनोसी शहर बा नगरर भौगोलिक ओ परिवेश जनित केंद्र केवल गोटिए स्थल होई न पारे से कहउचंती कोनोसी शहर बा नगरर भौगोलिक केंद्र जो जोग्राफिकल सेंटर आमे कहउचो सेही स्थान होई थाए जहा कि गोटे वृत्ताकार
ବୃତ୍ତାକାର ହୋଇଥାଏ ଓ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରିସ୍ଥିତିକୀୟ ଅଥବା ଯୋଉ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ନଗରର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶ ବା ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଭାବରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ମଡେଲ, ସେ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ କାରଣ ହେଉଛି କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସବାସର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥାଏ। এই ନଗରର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଆକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲ୍ସ ଆଇ ବା ବର୍ଜେସ୍ ମଡେଲ, ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ଅଥବା ମୁଦ୍ରିକା ମଡେଲ ବା ବୃତ୍ତାକାର ମଡେଲ। ତ ଏଇଠି ଏହି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ହାୱାର୍ଡ ସେ କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା, ଏ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଜନେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଭାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓ ସେଠାକାର ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ଏହି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ର ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା। ନଗରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ପାର୍କ ଏବଂ ବର୍ଜେସ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଜନେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ବ୍ୟାପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନଗରର ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନଗରର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିଧିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି କ୍ରମେ କ୍ରମେ କୌଣସି ନଗରର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବିଭାଜନ ବା ଆବଣ୍ଟନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନଜିସନ, ତାପରେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନଜିସନ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ମେନ୍ସ ହୋମ୍, ଯୋଉକି କର୍ମଜୀବୀ ବାସସ୍ଥଳୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଡ୍ୱେଲର୍ସ, ସେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସିଟି ଅଥବା କମ୍ୟୁଟର ଜୋନ୍, ସେ ହେଉଛି ଉପନଗରୀ। ତ ଏହିସବୁ ବର୍ଜେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ନଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥଳ ଆବଶ୍ୟକ ରୂପେ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥଳ ହୋଇନଥାଏ। ସେଇଠି ପାର୍କ ଆଉ ବର୍ଜେସ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନଗର ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି କି ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଏଇଠି କେତେଟା ଜୋନ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୋନ୍ 1, ଜୋନ୍ 2, ଜୋନ୍ 3, ଜୋନ୍ 4, ଦେନ୍ ଜୋନ୍ 5, 5ଟା ଜୋନ୍ ଅଛି। ଜୋନ୍ 1 ହେଉଛି ଯୋଉଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଜନେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ଜୋନ୍ 2 ହେଉଛି କି ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଥବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘନ ଜନବସତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଲୁହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ଜୋନ୍ 3ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଠି ଶ୍ରମିକ ତଥା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପନଗର ମଧ୍ୟ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଜୋନ୍ 3। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜୋନ୍ 4, 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଏଟା ଅଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ, ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ଏକକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଜୋନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏହିସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୋନ୍ 5, ଯୋଉଟା କି ଉପନଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଟି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଜେସ୍ ସହର ବିକାଶ ଯୋଉ ମଡେଲ ଅଛି ସେଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସବାସ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କେବଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜମିର ବ୍ୟବହାର ଓ ନିୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯୋଉଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ସିବିଡି ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଜନେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜିଲ୍ଲା।
तापर आम देखा द्वितीय मॉडल जोटा हूँ सेक्टर मॉडल और ताको कौन कहते सेक्टर सिद्धांत जोटा कि डेभलप होती हयत द्वारा हयत से ताको भी हयत मॉडल कह जाउची इकोनॉमिस्ट होमर हयत एई मॉडलटा ऊपर अवदान देइछथि। एही मॉडल अनेकांश रे बर्जेस मॉडल सहित समान केमिति 1948 मसीह भूमि और जमी जमा संक्रांतीय अर्थनीतिज्ञ होमर हयत से जितेबाला यही सिद्धांत प्रदान करथिले एहाकू से कहते बर्जेस मॉडल रो टिके उन्नत संस्करण होची सेक्टर मॉडल। ए संकेन जो पीटर मैन आ जड़े सोशियोलॉजिस्ट से कहते कि संकेंद्रित जोन सिद्धांत संकेंद्रित जोन सिद्धांत और सेक्टर मॉडल उभयर सहावस्थान सहर विकास क्षेत्र में प्रযোज्य। सेक्टर मॉडल केवल संकेंद्रित मॉडल रो केतेक उन्नत संस्करण मात्र, यह संकेंद्रित मॉडल रो संपूर्ण विपरीत नुहे। हयत निजर गोटे अनुभूति तांकर जो सिद्धांत से देइचंती से कहते यही सिद्धांतर विकास पाई से 64टी अमेरिकीय सहर तथ्य संग्रह करिकी तांकर ए जो अवदान देइचंती। एथिपाई सरकारी संस्था तांको विशेष सहायता मध्य प्रदान करथिले। तांको मतरे सहर बा नगर गुड़िक सरल भाव में एक मुद्रिका रूपे विकास लाभ करि न थाए, मात्र सेगुड़िकर अनेक सेक्टर माने भी देखा जाई थांती। से कहउचंती कि केतेक कार्यावली सेक्टर मानंकरे गढ़ी उठी थाए और सेगुड़िक मूल गमनागमन और यातायातर क्षेत्र पार्श्ववर्ती अंचल रे व्यापीबाकू धीरे धीरे लागे। तेबे जदि आम सूक्ष्म भाव में कहू तो तांको मॉडल साधारण भाव में संकेंद्रित मॉडल रो आंशिक परिवर्तन बोली कह जाए। एथिरे केवल आम फोकस करूचे गमनागमन बा यातायात प्रणाली और सेगुड़िकर सुविधा सुजोगर उपलब्धि जोटा कि आधारित होइछि। ए सेक्टर मॉडल रे से जो कंपोनेंट गुड़ा होछि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वर्किंग क्लास हाउसिंग, मिडिल क्लास हाउसिंग, हाई इनकम हाउसिंग ऑलरेडी सीधा कहि सारछि। तो एई हयत मॉडल रे से प्रथमटा होछि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बा केंद्रीय वाणिज्य जिला। एठी कौन देखा जाए घन जनबसती एई जगह रे देखा जाए। अति बड़ बा बड़ उच्चता विशिष्ट कोठाबाड़ी ए सब देखा मिलता है। देन शिल्प इंडस्ट्री कौन कल कारखाना ये सब गढ़ी उठी था। तापरे वर्किंग क्लास हाउसिंग बा याको कौन कहते लो क्लास रेसिडेंशियल एरिया बा निम्न वर्गर बसवास अंचल। तापर हूँ मिडिल क्लास हाउसिंग जो मध्यमित वर्गर बसवास अंचल। तापर हूँ हाई इनकम हाउसिंग बा उच्च वर्गर बसवास अंचल। तो हयत मेनली एठी कहउचंती कि शिल्प आ कारखाना कल कारखाना निकट रे बसवास करथिबा निम्न वर्गर जो लोक माने कल कारखाना रे नियुक्ति थिबारो सेही निकटवर्ती अंचल रे बसवास करबा को से पसंद करूचंती। ये होचे गोटे वन ऑफ द मेन गोटे वैशिष्ट्य सेक्टर मॉडल रो। तापरे हमर आसुची क्लासिफिकेशन आम जो सहर कथा कहूचे सहर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न सिटीज एटा किए देइचंती नील जिस्ट एंड एल ए हेलबर्ट। से माने छटा क्लासिफिकेशन डिवाइड करचंती सिटी को। गोटे होची प्रोडक्शन सेंटर, द्वितीय होची सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, तृतीय होची कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, तापर होची चतुर्थ हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर, तापर रिलीजियस एवं कल्चरल सेंटर, तापर होची डाइवर्सिफाइड सिटीज। सेठी प्रथम हैला प्रोडक्शन सेंटर बा आमे ताको कहूचे प्रोडक्शन सेंटर कथा कहिले नोएल जिस्ट एंड एल हेलबर्ट से कहते कि एटा होची उत्पादन केंद्र जोटा कि को सहर फॉर एग्जांपल
जो आमर प्रमुख सहर सब अच्छी जमी है भिलाई छत्तीसगढ़ भिलाई तमिलनाडु कोयम्बाटोर आंध्र प्रदेश आडोनी पंजाब जलंधर एक्सेट्रा ये सब आसवे उत्पादन केन्द्र एमाने केमिति सिटी सहर पाई तांकर अवदान कौन द्वितीय होची सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स ताकू कौन कह जाउची वाणिज्य एवं वाणिज्यिक केन्द्र जो माने आर्थिक नियामक जो नियामक भूमिका बहुत रे तांकर बहुत अवदान रही तृतीय होची कैपिटल कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जोटा कि राजधानी और प्रशासनिक केन्द्र तापरे होचे हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर जोटा स्वास्थ्य एवं मनोरंजन केन्द्र जोठी द्रव्य और अर्थ प्रवाह जोटी कि खूब हुए तापर होची रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर जोटा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र आमे उदाहरण कहबा हैला बनारस या फिर अमृतसर जयपुर तिरुपति हम्पी एभली सहर गुड़िक केमिति शक्तिशाली सांस्कृतिक तथा धार्मिक संपर्क हेतु आधुनिक सहर रे बहुत विकसित हेछि तापरे होछि डाइवर्सिफाइड सिटी होछि कोन विविध सहर होछि जेहेतु कौन से निर्दिष्ट भूमिका रे कठोर भाव रे सीमित न माने अलगा अलगा डाइवर्सिफाइड तापर हमें देखिबा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सिटीज बा सिटीज रो सहर रो कौन कौन सब काम प्रथमे फर्स्ट हला सिटीज आज सेंट्रल प्लेस ता अर्थ होछि सिटीज आज सेंट्रल प्लेस बा केंद्रीय स्थान सेठी कह जाउची कि सहर गुड़िक वाणिज्यर केमिति एठी केन्द्रबिंदु हेछि केमिति उपनदी गुड़िक पाई जोगाजोग जो होछि नेटवर्किंग और संस्कृति ए केन्द्र गुड़िक पड़ोसी ग्राम एवं जो छोट छोट सहर को सर्वे करथबा जो हामलेट कहउछन्ते तापरी किंबा न्यूयॉर्क सिटी परी बड़ भी होई पारे जमती भारत रे से केस रे हम देखियो गले नुआ दिल्ली एक राजनैतिक केन्द्र भाव में गोटे सहर सेटा गोटे उदाहरण सेमती द्वितीयतः होची सिटीज आज ट्रांसपोर्ट फोसी अर्थ होची ट्रांसपोर्ट फोसी माने परिवहन केन्द्र जो द्रव्य एवं माल परिवहन होची तार अवस्थान एवं परिवहन लिंक गुड़िक जो मुंबई एवं वाइजाग भली सहर गुड़िक ये सब सिटीज आज ट्रांसपोर्ट फोसी केमिति सिटीज परिवहन केन्द्र होची मेजर परिवहन केन्द्र तापर होची आज अधिकांश भारतीय सहर सीमा एवं महासागर रे सामग्री रो कारोबार को परिचालना एवं सब करिबा पई जोटा सज्जित तापर तृतीय होची सिटीज एज कंसंट्रेशन पॉइंट्स फॉर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज से अर्थ होची विशेष सर्विसेज जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज पाई गोटे कंसंट्रेशन पॉइंट बा एकाग्रता गोटे मेजर फोकस एटा होची द फंक्शंस ऑफ सिटीज बा सिटीज रो कोन जो फंक्शंस थिला तापर हमें देखिबा सिटीज एंड ग्लोबल रिफॉर्म्स एठी हमें एठी देखिबा कि ग्लोबल रिफॉर्म्स जो हेची सेठी मेनली हमें दुईटा मेजर इवेंट को हमें एठी फोकस करिबा गोटे होची 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड 21st सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन जहार जो इम्पैक्ट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज तांकर जो प्रभावटा आमर सहरर सामाजिक एवं अर्थनैतिक स्तर रे तार प्रभाव कौन सेटा आमे आलोचना करिबा तो प्रथम होची द 18th सेंचुरी रेवोल्यूशन ता ऊपर हमें टिके आलोचना करिबा जो टाइम रे कि न्यू सिटीज न्यू फैक्ट्रीज क्रिएटेड ए हायर डिमांड फॉर वेज लेबरर्स एमर्जेंस ऑफ न्यू फैक्ट्रीज यही विभाग रे आमे विश्वर जो घटना
ଘଟିଛି ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ଦିଟା ଇଭେଣ୍ଟ କଥା ଏଠି କହୁଛେ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ କାହିଁକିନା ଗ୍ଲୋବାଲ ରିଫର୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସହରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି କି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅପୂର୍ବ ସହରୀକରଣରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ନୂତନ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ମଜୁରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଆୟ ଏବଂ ଚାକିରିର ନୂତନ ଆଶା ହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ସମାଜ ଚାଷ ଜମିରୁ ଯେମିତି ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଁ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଇଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଟା ବି ବ୍ୟାପିଥିଲା ତ ଏହି ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଫଳାଫଳ ତାର କ'ଣ ଭୋଗ କରୁଛେ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ପଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଯୋଉ କାରଖାନାର ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ପାରୁଥିବାରୁ ଆମେ କ'ଣ ସହରରେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ଆମେ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଟା ଫେସ୍ କରୁଛେ ସେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ଉପରେ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କାରଖାନା ଠାରୁ ଦୂର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆରାମଦାୟକ କେମିତି ଘରେ ସେ ରହିପାରିବେ ସେଇ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଥିରେ ବି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା କି ଯିଏ ଧନୀ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ଲେବର କ୍ଲାସ ବା ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇକି ସେଟ୍ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସେ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଦ 1980s ଯୋଉ ଟାଇମରେ କି 1980 ଦଶକର ଆମେ ତ କହୁଛେ 1980 ଦଶକର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବା ଜଗତୀକରଣ ଏଇଠି ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକରଣ ତ ଏଇଠି ନୂତନ ଶାସନ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଗମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯୋଉଠି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ନେଉଛେ 1985ରେ ଆମେରିକାର ଭୌତିକ ନିଗମ ଯୋଉ ଟାକ୍ସେସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ ଆଗମନ ସହିତ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଗମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଯୋଉ ସହଜତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଆଇନଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କି ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ନିଆଯାଇଛି ସେଇ ଡିଜାଇନ ତାପରେ ସିଟିରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ରିଫର୍ମସ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ସହରର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ସହରର ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ପରେ ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସିଂ ସେଇଟା କରାଇଲା ତ ଏଇ ହେଉଛି ଆମେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଜିର ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଦିଓ ସହରୀକରଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଆସିଛି ଆମେ ଏକ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟୁଛି ସହରୀକରଣର ଏଇ ଯୋଉ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କହୁଛେ କି ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ କି ତାର ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନିକ ସଂରଚନା କଲେ ଏହା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଏହାର ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମଡେଲ କଥା କହିଲେ କି ସେଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ
जो आम कहीचे जो हयत मॉडल एवं कहूचे गोटे हूँ सेक्टर थ्योरी मॉडल जोटा कहीचे आ गोटे हूँ संकेन्द्रिक क्षेत्र मॉडल। संकेन्द्रिक क्षेत्र कौन से जो क्षेत्र जोन आम जो कहीचे जो कनसेंट्रिक जोन। तो सेठी यही दुईटी जोन रो जो फलाफल को आम करें ये जो सिद्धांत सिद्धांतिक संकेन्द्रिक मॉडल से जो से डिस्कस करुँच बर्जेस एटा गोटे मुख्य धारणा जोटा कि मुझे ये आड करी कि भिन्न भिन्न मन बसवासर जो अंचल गुड़िक से केमिति वृत्ताकार भाव में परिभाषित होइछि सेटा हଉଛି से जो संकेन्द्रिक जोन सेठी आ गोटे जोन मु आड करी जोटा हଉଛି मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी जोटा कि सेटा आमे कहूचे बहु नाभि केंद्रित सिद्धांत। एथिरे कह जाउची कि एई सिद्धांत को सीडी हैरिस एवं एडवर्ड एल उलमैन 1945 मसीह रे से माने एई मॉडल टाको प्रदान करिसेंती जो सिद्धांत से सिद्धांत रे तांकर गोटे प्रबंध रहिछि द नेचर ऑफ सिटीज रे से एटाको व्याख्या करिसेंती। तांकर मेन मत हेउछि सहर मानकर बहुगुड़िए विकास केंद्र थाए एही सहर मानकर विकास धारा को एही मॉडल माध्यम रे अधिक वास्तविक रूपे दर्शा जाइछि। जेमती लोक मानक पाखरे अछि गाड़ी मोटर या फिर निजस्व कार भली जानवाहन उपलब्धि सहित जिनिस पत्र नेबा आनिबा मध्य केमिति सहजरे भिन्न भिन्न जगह को संभवपर होई पारथिला। एही फल एहा फल रे कोन हेछि कि से माने सहरर गोटे स्थान रे बसति स्थापन न होई सहरर जो बाह्य अंचल अच्छी या फिर दूर दूर को प्रसारित हेबाकु लागिला। सहरर भिन्न भिन्न अंचल रे आर्थिक और व्यापार वाणिज्य कार्यर प्रसार घटिबाकु लागिला। ए मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी बा बहु नाभि केंद्रित सिद्धांत लोक माने सेठी कोन करछन्ती कि सेमानकर जो व्यापार वाणिज्य अधिक लाभ होउछि से लाभ करबा आशा रे से माने तांकर सहरर केंद्रस्थली को दूर दूरांत अंचल रे निजर वाणिज्य बा व्यापार को स्थापना करथिले। यह द्वारा आउ कौन है कि सेमानकर जो खर्च होता फॉर एग्जांपल जो घर भड़ा बाबदीय जो खर्च से भी कमी पारला मात्र जिनिस पत्र नेबा आनिबारे अल्प किछि समय अधिक अल्प किछि अधिक व्यय होइथिला। सहरर से शिल्पांचल को मध्य दूर अंचल रे लोक माने प्रदूषण रु केमिति मुक्त रहिबो सेथिपई सेठारे बसवास करिया पसंद कले। बड़ बड़ सहर मानकर विकास और अभिवृद्धिर अध्ययन क्षेत्र में यही मॉडल विशेष उपयोगी हो पारथिला। तो सेठी मु आ गोटे कथा कहबी कि कौन पाई कौन सब फैक्टर्स अच्छी जोटा कि कौन सब कारक जोटा कि बहुनाभि केन्द्र गुड़िकर अभिवृद्धि को प्रोत्साहित कला से हेउछि प्रथमे केते गुड़िए केतेक निर्दिष्ट कार्यावली पाई स्वतंत्र सुविधा सुजोगर जो आवश्यकता रही। उदाहरण है सहरर केंद्रीय वाणिज्य व्यवसाय जिला स्थापित जो होता जो सबुठ अधिक विभिन्न धरणर सुविधा सुजोग मिल पार था सेठी गमनागमन सुविधा परिवहन सुविधा मानव संबलर इत्यादि जो सुजोग वाणिज्य कारोबार को बहुगुणित से करथिला। द्वितीय है कि केते गुड़िए कार्य परस्पर विरोधी होता। उदाहरण जमती है भारी शिल्प एवं उच्च वर्ग लोक मानकर बासस्थली गोटे जगार हो न थाए। तो से लास्ट हूँ जो कल कारखानार निर्गत जो धुआं बा धूली तथा रासायनिक पदार्थ वायुमंडल को केमिति प्रदूषित करुछि। तेणु उच्च धनिक जो समुदाय जो संप्रदायर लोक अच्छा से अंचल केमिति दूर रहा पसंद करुछन्ति। तो ये हूँ सहरर केतेक निर्दिष्ट जो कारक आउ ता विषय आम आलोचना कले कि कौन कौन से को सिद्धांत नहीं सिटीज रो सोशियोलॉजिस्ट जो होचंती लुई वर्थ आउ हयत को मॉडल एवं अर्नेस्ट बर्जेस को मॉडल आमे तार आलोचना कले।
ତ ଲାଷ୍ଟଲି ଏଇ ସିଟିଜ୍ର ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ରିଫର୍ମସର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି ତାର ଫଙ୍କସନ୍ସ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ରିଲେଭାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଢାଞ୍ଚା ଯେଉଁ ସହରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେଇଟା କେମିତି ଆଉ ସିଟିଜ୍ ବା ସହର କେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ ରିଫର୍ମକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏବଂ ଶିକାଗୋ ସ୍କୁଲର ଅବଦାନ ଏଇ ଆମ ନଗର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେମିତି ଆଜ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଭାବରେ ଶିକାଗୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ସେଇଟା ଆମେ ତାର ବିକାଶଟା ଦେଖିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।